Salam alaikum. Donc, on va expliquer un autre cahier de charge, unité de remplissage des boîtes. Le fonctionnement se déroule sur le bouton. Donc, l'appui sur le bouton marche provoque le cycle suivant. Amener les boîtes 2 à 2 par le tapis roulant T1, entraîné par le moteur MT1, commandé par un contacteur KM1. Alors, les tapis jouent à travers le tapis T1. Donc, ils jouent deux boîtes. Sur le fin de course A1. Donc, arrivé au capteur A1, le vérin P1 sort pour positionner les boîtes sous le trimé. Alors, il le vérin P1, pochoir P1, donc un de deux fins de course, commande B stable, yani fait P1 plus ou P1 moins. Donc, il باش يوصل la boîte vers قدام تاع البوسوار P3 اللي غيعمرو بهداك التخيمي. Une sortie de la plaquette P3 puis son recul a pris 10 secondes le temps d'écoulement de produit. Alors, يخرج le vérin le poussoir P3. Donc, là تيكون سد دوك التقابي ديال التخيمي. دونك ملي تيخرج تيتحلو 10 secondes ويعاود رجع بلاصتو بما عمرو دوك لي بواط. La poussée des boîtes vers tapis T2 par poussoir P2. Après يخرج vérin P2 باش يخرج دوك لي بواط اللي عامرين vers le tapis T2. Le retour de vérin P2 se fait simultanément avec l'évacuation des boîtes à l'aide de tapis T2 entraîné par le moteur MT2 commandé par un contacteur KM2. Donc en même temps غيرجع le vérin P2 وغتحرك le tapis T2. Alors, les vérins sont de type commandé par des distributeurs bistables. يعني فيهم deux électrovannes. électrovan اللي تيخرج فيران électrovan اللي تيرجع الفيران. Donc, c'est les sorties. زائد التابي KM1 و KM2 ديال التابي T1 و T2. وبالنسبة لي زونطري كاين لو بوتو مارش كاين A1 ديال لو فان دو كورس اللي غيديتيكتي لا بوزيسيون ديال لي بواط. كاينين لي فان دو كورس ديال شاك فيران. دونك فيران الاول عنده اس 10 و اس 11. الفيران الثاني عنده اس 20 و اس 21. الفيران الثالث عنده اس 30 و اس 31. شاك فيران بيان سور خصو دو فان دو كورس باش نعرفوه امتى دخل امتى خرج. Donc, نشوفوا le graphe 7 dans la solution. Donc, graphe 7 niveau 1 ou bien il s'appelle graphe 7 au point de vue système. Donc, il y a des bac technique qui niveau point de vue système. Là, c'est ce qu'on graphe 7 niveau 1. Donc, graphe 7 niveau 1 c'est un تقريبا بحال le fonctionnement اللي مكتوبه في الكاي تشارج. يعني في l'état initial donc ما كاين والو. mise en marche amener de boîte. يعني غي لي بواط غيتحركوا غيوصلوا لي فان كورس. دونك ترانزيسيون هي بواط امني بلا ما نعرفوا ان كاين فان كورس. ابري بوزيسيوني ديال دو بواط سو لو تريمي. دونك خصهم يوصلوا للتريمي. بواط بوزيسيوني ابلي خصهم يعمروا رومبليغ لي بواط بوندون 10 سكوند. 10 سكوند ايكولي يعني ملي تيسالي الوقت. évacuation des boîtes, les boîtes évacuées. Donc, ici, traduirait au point de vue commande par le graphe 7 niveau 2. Donc, la mise en marche se donne avec le bouton M, marche, fois donc les fins de course S10, S20, S30, les sont déjà dans l'état initial. Je n'arrive pas à les voir dans l'état initial. Alors, amener deux boîtes. Donc, le graphe 7 niveau 2, c'est à travers un contacteur KM1. Il va commander le moteur MT1, il va régible les boîtes. Boîte amenée, c'est-à-dire que قيس A1. Donc, une fois que tu as A1, il faut que la boîte وصلت la position ديالها. Après, il vers un P1+, donc pour positionner les deux boîtes sur le trimé. باش نعرفوا خرج يقيس le fin de course S11. Donc, boîte positionnée. Après, remplissage des boîtes pendant 10 secondes. Donc, graphe 7 niveau 2, il le vérin
P3 pendant 10 secondes. Bien sûr زدنا ال P1- حيت باش خصو يرجع الفيرال الاولاني، دونك خصو يرجع يقيس S10 وملي غيخرج P3 يقيس S31. هذا لو temporisation bien sûr ديال 10 secondes pour remplissage. Après il y a l'étape évacuer les boîtes. Donc هنايا درنا deux étapes. étape غيخرج فيها P2 plus يعني غيخرج P2 pour l'évacuation en même temps مع le retour ديال P3. وكاينه étape ديال الروتور ديال P2- مع ال KM1. دونك بجوج ما تسمى évacuation. دونك l'évacuation يعني خص لي بواط يخرجوا، دونك فيها خرج فيران ويعاود رجع، يعني P2 plus و P2-. داكشي علاش زدنا deux étapes في بلاصة l'étape 4. الجرافسات تيتسمى جرافسات نيفو 2 ou bien جرافسات point de vue commande. يعني شنو هما لي زيليمون تنكومونديو؟ دونك هما KM1 و P1+, لي زيليكتروفان و لي كونتاكتور. و بو جرافسات نيفو 1 هو جرافسات point de vue système، يعني point de vue شغي وقع، مارش يخرج فيران يرجع فيران. دونك تنكتبو لو تكست اللي مكتوب ديجا في لو فونكسيونمون تيترادويها سو فورم ان جرافسات point de vue système. و بيان سور الا زدتي ان طابلو ميمونيك، يعني طابلو اللي فيه لي زونطري و لي سورتي، تيعطيك ان جرافسات نيفو 2 اللي هو جرافسات point de vue commande.